بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Composition du français, premier trimestre. Mon quartier أي حيي. Moi, c'est Tanina. Je suis une élève en 4e année primaire. J'habite le quartier 24 février. C'est un quartier calme et propre. Notre maison est grande. Elle est peinte en jaune. Dans notre quartier, il y a des magasins, une pharmacie, une mosquée, une boulangerie et une belle école. J'aime beaucoup notre quartier. نعود باللغة العربية. Bon, mon quartier معناتها حي. Moi, أنا c'est Tanina, أكون Tanina. Je suis une élève en 4e année primaire. أنا أكون تلميذة بالسنة الرابعة ابتدائي. J'habite أسكن le quartier 24 février. أسكن حي 24 février. C'est un quartier calme et propre. هو يكون حي أي حي الحي يكون هادئ ونظيف. Notre maison est grande. منزلنا كبير. Elle est peinte en jaune. هي تكون مدهونة باللون الأصفر. هنا en jaune c'est أصفر. jaune c'est أصفر. Dans notre quartier أي في حينا il y a يوجد des magasins un magasin, des magasins, S à la fin, une pharmacie, Saïdalia, une mosquée, Masjid, une boulangerie, Makhbaza, et une belle école, yani madrasa jamila. J'aime beaucoup notre quartier. أنا أحب كثيرا حينا. Compréhension de l'écrit. Coche la bonne réponse. يعني اشطب على الإجابة الصحيحة. تانينا habite le quartier. هنا عطالك اقتراحات وانت شوف خير الإجابة اشطب على la bonne réponse يعني الإجابة الصحيحة. تانينا habite le quartier 5 juillet, 24 février ou 1er mai. هنا c'est le quartier. au quartier. Bon, الإجابة الصحيحة 24 février. Allez. J'habite le quartier 24 février. إذا نشطبوا على هاد الإجابة هذه. بون وهذه عندها نقطة. هاد الاختبار فيه الحل وفيه التنقيط. مم الاختبار السابق فيه تاني التنقيط. سؤال تاني. Réponds par vrai ou faux. Le quartier 24 février est un quartier calme et propre. هنا كي نجو للنص شوفوا باللي هذا j'habite le quartier 24 février. C'est un quartier معناتها هذا الحي le 24 février. C'est un quartier calme et propre. صحيح يعني نديرو bon هنا le quartier calme et propre هذه vrai. Tanina habite dans un immeuble. Tanina habite dans un immeuble. هي Tanina habite dans une maison. Allez, parce que هنا قالت notre maison ماشي immeuble. notre maison يعني البيت المنزل. وإلا immeuble هي عمارة. Donc هنا c'est faux. La réponse elle est fausse. Relève du texte le synonyme du mot joli.
يعني joli. Le synonyme تاع joli في النص في التكست هو belle. هذه هي سينونيم، يعني المرادف اللي عندهم نفس المعنى. والرمز تاع السينونيم يكون هكا، يعني يساوي، يعني عندهم نفس المعنى. دونك جولي، سينونيم تاع جولي هو بيل. Donnez le féminin des noms suivants. Journalier. Synonyme, plutôt le nom féminin تاع journalier هو journalière. journalière. هادو الاسماء، هادو اسماء المهن. هاد الاسم المهنه اللي يخلص ب ار في المذكر، المؤنث يخلص ب ار او يولي يير، يعني جورناليي جورناليير، باسكو زدنا هنا الاو على فان، الاو على فان في الفيمينا، ونزيدو نديرو هاد لاكسون فوق الاو باش تولي جورناليير. هنا شانتور، المؤنث تاع شانتور هو شانتوز. السؤال الخامس قالك mettez cette phrase à la forme négative. Voilà, هاي la phrase il y a des magasins. La forme négative نديرو la forme négative هي الجملة اللي فيها ne، هنا هكا وبعدا pas، ne pas، وهنا يكون verbe فعل. هنا il y a des magasins، كي نردو هاد الجملة في la forme négative تولي لنا il n'y a pas. هايليك il n'y a pas، il n'y a pas des magasins. Voilà, il n'y a pas des magasins. Trouvez un homophone dans le texte. Les homophones كنا شفناهم في الدروس السابقة، اللي هما الكلمات اللي عندهم نفس النطق بصح ما عندهمش نفس المعنى وما عندهمش نفس الكتابة، ما يتكتبوش كيف هما كي نسمعوهم النطق تاعهم عندهم نفس النطق، بصح في الكتابة والمعنى ماشي كيف. بون دوك نشوفو هنا في النص. Moi c'est Tanina, je suis une élève en 4e année primaire, j'habite le quartier 24 février, c'est un quartier calme et propre. Voilà, هاوليك et هذا notre maison est. هاوليك كي تسمعوا كي نقول et هذا et وهذا et عندهم نفس النطق، من الكتابة ماشي كيف والمعنى تاني ماشي كيف. هذا c'est le verbe être وهذه c'est une préposition. بالعربية يقولوا لها حرف الواو، واو كي نقولوا calme et propre يعني هادئ ونظيف. هادو هما لي زوموفون. دونك في لو تكست لي زوموفون كاين اي وكاين اي اس تي. دون لو خلاص هاديك trouver un homophone dans le texte هادو هما et والA. Production écrite. Décrivez ton quartier et ta maison en 2 à 4 phrases. يعني أوصف حيك ومنزلك في جملة أو 4. أنا عطيت لكم أمثلة وانتوما تسيو تاني ديروا جمل من عندكم. هاي الجملة الأولى j'habite dans le quartier عبان رمضان. j'habite أنا أسكن dans le quartier في حي عبان رمضان. والجملة الثانية mon quartier est beau et propre.
يعني حي يكون جميل ونظيف. هذه سي لا دوزيام فراز. هنا تاع الكارتي نجو لا ميزون بيسك قالك ديكريفي فوتر ميزون. الجملة الأولى نوتر ميزون اي غروند. هاوليك هذا لو سوجي نوتر ميزون، وبعد يجي الفعل. باش تكون جملة لازم يكون الفاعل هي المفعول به ولا الصفة ولا إلى آخره. هذه هي تكوين الجملة. Notre maison est grande. Elle est peinte en rose. Elle هي نعوضنا maison. بعد نقولوا maison ولا notre maison est peinte en rose. Elle est peinte en rose. En rose. Voilà. هذا هو الاختبار تاع اليوم. ان شاء الله الى الفيديوهات المقبلة ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.